أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، kwezi watukufu, mafundi watu, wazazi hatu, wanasha hatu, wanama wanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ranzia Ramadhani ija riyanfiliha ni Qur'ani ne zedarasa za hatu sha holiho ndezijiriyo ne dini ya hatu yaronesa yauka unumwezi wa rahma, unumwezi wa maghfira, unumwezi wa sadaqa, unumwezi wa tilawa. Ezo nwezo zontipia haina mwanadamu ngondo mbio yarendezema ili yaghfirliwe madhambi ya hahe abo iyo ketuzia ho kamri amrishe njema ya harazembi jaburizone sao haruma haina mfomoti uhusuze mbwana bwikaya mtume sallallahu alaihi wasallam aziwana besezi timizin sana aruma mwezi wa Ramadhani hau ema islamu wawana bwana za timizin sana aruma mwezi wa Ramadhani. Aizo watukufu garuwanao uwade wa hajabo vande jumanti wanronti pia emakafiri uwade unupo wa haja watanganya waliwaza zila twabia mbi wakaurende maisilamu riono owalo shini, riono walo hindi, riono walo birmani, riono wenchi izo waode makafiri hata Faransa wikaya wokwalawa de maisilamu de hijabu de emigration de maisilamu de hijabu de maemigre basi makatirulona yanu waziranti ngwanzao binadamu wafili hano binadamu uvuke rivukenele dujalino aina mndu mwenza roho ya kibinadamu e safari inu katujwa damido wendo ta kusujwa mangoda uwe mndo levushela wala nzondo wa muwe lihunji ya ufepinda e makafiri ngwarendao zema e maisilamu makati yanu wakaurenda na iwazia abonge abotito mfano ya Birmani emaruinga emashinwa wala wadu wangamize maisilamu o walo hindi Faransa kamtusha wavumbu wa isilamu abu haujao na terroristi wadi concentre basi ukana ebanunga si wandu hindi bana basa yoti pia ngama disobana ni mafundi mufti na ni mafundi ngamjuwao nro eze twabia zijiriyo nganyile Facebook bo mafundi nyoti pia ni mroba konti ya utwa darasa ebanu ngamona weze ngo zijiriyo azali yazibita onzuwani na ngazi jana mwali haswa nzuwani na ngazi cha ni mafundi mwarenga mateke Facebook banu eze darasa majana shenda rilo banu rizito wao ebanu emato neze yankili za tuna mashishu ya ngafanyo hazi ngaona weze ngo azali ya zinenda wonse chu hatu ebanu ngampara watu mwaeleza wandu hindi ebanu usilamu nyi mafundi mabarize Facebook banu ebanu ngamweleza wandu usilamu daupi ebanu usilamu shino hindi amnijibu nyi mafundi na umufti wa tawanangwani ya mvio ujea ebanu kahuja yabo jo aberugo hindi tifanya bese darasa za timizindaro emdu abidia ke mufti ezi hazi za idarul iftau hindi mufti bidia kufanya hazi hindi eze declaration ezo tobia zijirione zo ngopia no mafundi rarenge Facebook inu mateka raikolonize waso mrubu wa to Paris darasa aina mrungu to darasa no ngarijwa ukabansi maisilamu ngarijwa ya uka emashinwa waranti watambishe maisilamu ngarijwa ya uka wahindi waranti watambishe maisilamu ngari wonao ya ukana Faransa kwa tuvumbu wa Islamu we makati yanu
eka mture nga ukana do mwezi rilonu we uka unu mwezi wa rahma eka mture ngo wade unu ya ukana haina mndo hapa sanu garitsanganyi hao rijiso besonti pia ranze tumwinu inji yanga mwishi ya unyoti pia nga mwona unyoti pia obebe hanyo na mnawa sekwanyi wao ziuzitano yuzote kezito uwade yakina ba mtuba kibantina ziuzitano bainge ntini izo sheketi jokana nga mnao amjohunda mnani vakini bala wonjiono ntojiona mwemba bainge eketi jokanga farmasia boba nga mjohende tina ubaki hufukoni ni fe hajifiri na gizana maludi nga mjoro ho balkon abongo jon denga onde wanipo hezi visitano ebane mafundezo ngo zinunga mziramu au banu riparalize pia karutura mbozi jiriyo komorira zamba na mdambi yezo ngo jiriyo zin ngasi mwezi wa maghfira ngasi mwezi wa rehma ngasi mwezi wa sadaka ikawa lazima ike serikali janti zirwaji wondo atoze sadaka makarito ya shahula wadonike mamaskino mijini no mirani kweli mtu esanse magari yanyu ngamchukure ngamfubo wa wandu amazuni onekola papa ngabana ke mtu aliko enda fungua odeje abanga mjomde kama ni mfunge ngamjomde kama ni mfunge ba mtu hala alikuwa bahanu wadoza tila ngamimoroni tila alikuwa zile majunga mbirone de hemi duno ni DJ remba binende zangu mathalani wontona na wili ngamedo zangu o magudu eban garelewa we zenoko ikiapo mdukana bujwa uroha karitina mweche karitina maji ngabo malundi ngabo jifiri emishana ya komori yo unuka minchi ngabo ula utirohe abo baga 720 basi utime balcon utime chao nge ekam tuo na rumeze place tiona ikoni lelo wana shatu Mwenyezi Mungu wahifadhi wende wakautia wandu mask wabeba wao wakati ya marionete namna na waona hapo nyede namna niko waone haya bira pia wakati ngio na waja bwana mjo mteze mask shabu wajaza hapo kama tatanongo na wale paya banu wakati wiko juu yabo yabo wajoju wa unji ya msiri ni watambaliane au kele pa hilo lotiti rano ndoti mano anamji pia au mathalani ndo kamali so yabo owandu wa wajoju unji ya msiri ni wasili darasa banu kwa manona wale banu kwa manzoma pesa basi ni marugo ya mafilisha basi kama bobanu yokana namkera dibo mafundi ridaze rirengemba bizaziyo riloni zo zinu rizilate risentroma au renderanga roa heza rido heze majimbo shousila munuka uja uweleze ukana wa innaka la ala khuluqin adhim emweza maulida mdungo ujamori sifia mwezi gareze mikiro mwamba ukana mtume wado kachao mtume ado kachao ngebe wewe wili yatofanya hizo zambao ingofikiriche na mdambi ngeba sabaru mwezi maulida mdungo ujamori ya ukana wakana sallallahu alayhi wa sallam akmala an-nas khalqan wa khulqan rasulwa ya njema ra comportement njema hakanizo وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع akamodi uomri akauona haya uomri akaufanya rehma ezo ngo mafundi mzidi waza ukamjazi soma ukamtuzi chua au banu ngamfanyao je mufti wa sisi je mufti wa Bashar al-Assad je makatili yala kweli ngamfanyao jawanuka on s'en fout na mtola Muhammad declare janrifi mabekana on s'en fout ya hazijirio komori shahatu do ambaye kana mtume ado pashangacho na mlamuma bezano kwa Yesu sansi intinogo ya kibinadamu yako bilezano ezano zinu kweli ridazena mnaino ranze tumwini hadi sa leon tu yakome tijina gabi leon tu yakome tujwa leon tu yakome na gabi ngamona wasino kwa zali yazirenda onzuani nezo kwa yazirenda kwa zicha mtuka chili kwamba ya roho ya funguzo wa imanyani ngamumda mbani ngamazo ni humra juna funguze mwana manta wenje zangu ngiyabo no parisi wangu mjo zangu apo eke mwana makatina gari hangwa manzo nafunguze mjomba hangu au mbebe hangu ngiyabo ngamjomde kama mwende mwanlati basi ngamjomde kama mwanlati alafunyi mafundi mwambia wantu kwa mwezi wa Ramadhani unu mwezi wa rehema unu mwezi wa sadaka unu mwezi wa maghfira unu mwezi wa jaujau ezo ngozi juro komrika mtu zamba shabasi nganyama tu kwa mori nganyama tsima islam waja wale kwa mufti wale kwa mfia jare kwa hende sai kartuwa banu hafu kartuwa kena mu
Chamtu kaduvumbu chao mtu kafanya chao mtu kafanya chao. Ebanga mwana wazajirile. Abaya bakamjisha kwa Abdallah gwa ulo hafu. Shazinu o wazituma. O watwengeza zinu wanua moroni, wanua ikoni, wanua mitamihuli. Inde mijimi hunde ya rotsenti ya hatu abata wambeni. Bo wakati wadani ya rendwa zila. Ya rendwa mamba indutona man. Bo bala intelektueli. Mndu yafanya hazi ya rumwensi ya hatu sirikali. Ya soma. Notable. Mstaarabu. Mwenza malezi mema banu ngabo wandu walona twabia mbiza kishenzi. Ezo pia wadani multazim hazitanganya. Mdu wadani hazitanganya. Basi ezo ngo yaredwa zovala enge usiku serikali ila tijola mamedzeni ya fariki enge wala batamdu wala aungulwa mbilimbili au vunzwa mbilimbili pala. Amula beke wajo kazani namna hiyo. Enge usiku ikoni wadubilo hapo mtana. Waparisa jeshi waliposhe hitwa washiro barini. Yajukaenda bahanu tena abajufanya hisabu ya ukana ngami jeshi shanya usikunjo parisiwa wandu wanunga bawatonda mbwa aina usikwa joni parisa ngabaju kanfer eke omitami huli azaleza ngo yazirenda zila majeshi wala waja jeshi wala wandu mpashe hitwa washiro mtangani hula engo moroni wandu warenge hitwa washipuwa arumo majeshi wan arini hula sha wala warende hawa mezi wasungobira bavuni odaomea o wazaze warende jabari na watungubira bavuni wadaomea tainu ngamona wana hanyu ndo ma hanyu wangamiziwa pia kabata tamrusu kutomerango lelo wanjia au cœur ya mbeni ngwarenga umndu yala wayafungwe daine mndu mshaha au cœur ya mbeni plein ramadan wandu kwanza wafungue tumu wandu waremea wandu wanikashahula na swadaka na zaka waongwa njia wafobo owe mndu yantu yafungue yakatumoni yabo maudungo tuona garendora bwende nonde watsehe mitami de namna yoyo o warotenti ya hatu wanua moroni na wa mitami huli na wa ikoni na wa mbeni nyide marotenti ya hatu nyide marotenti ya hatu ho umezi wa hatu ho ubamu wa hatu ebanka swandwa ume anga swandwa ebanka swandwa damu hindiba mji wa kamili ko ibandwa tota warengwe mazababi hao ebanka manzo wende yarendwa izo ndo byarendwa tena izo mutu yarendwa ngamanzo ende vunjira jawadani tena bo mbeni mdezi basiri jituruku hapa saini wansiri jituruku banu si siri jituruku kabatu subuta vunjwa ha tena shamji do wanadamu mzata hangu maridi Wanu wafikiri Mwenyezi Mungu kajibu ezajaza. Wanu Mwenyezi Mungu duwa ya mdadulimo yoke do rejei. Mweshelewa yantu jini. Tiha babo we Facebook utaila ya unduwa izo mzaza hangu Mwenyezi Mungu na reshe ya mbarikishe mzazari do ikoni ya zambabala. Nga muimagine o mzaze wa mwana haumsho wa mwana ya kanti yanzu ya funguwe ya lemba hindu daine mru otoje mrume ya fobo la basi yandeza hebasi. Abo kuna ngwaju duwapo ni yatekiyemba yarengeze miwani yakaze jwa fumato warengezi yo wateze juba neze bushuti shabu kapati tuambeze ngoizo kana no Muhammad mwana kaja parisha ukahafiri mwana wandu hau mwana wandu hafu hawapo mwana wandu sheitwa hau halewe atange ya majindini abo ngwadu mrengo wa mrehi hitwa awende wa mtorture hatambe dambe malabda la gwalio watu kabati mafundo wa mbeni watu fobo hawo ni mndu ameza hai kabati ma diplomate watu la mwa fobo yabo wambeza hao kabati ama watu subuti yabo wambekana ebani mwanya yasko tojare ngwa bani ndiye ndo mtu subuti mfanya hizo mazirenda sen nekena hizo marenda wadani na hizo mndu amadami njavale hizo mndu amadami njavale wanena kati naona mndu yare ngamtoshelea eza hunda muti amtosheleza hunda faiswali ngamtosheleza hunda madagazo ngamtosheleza hunda salimu ngamtosheleza hunda nyanyasi arumira madhani mwezi amada unwanjia mtujua tamdwa jwamba jeza usu wa Facebook enge wallahi ngamwa jonjo makana bloki haina fundi abo mambo dini yao gartumwa ba masaka na mribloki pia enge kamina virisiti jo wasekulia pia ngochi ko jo rengeshi oni fasiri ndugo hindi bofundi ngona bondugo hindi eko hamba nkodo abiko lazima riwaneze nkodo batu haukamba ukana haina mnduweka yao eshewe shahai ne dini ya hai ne zemari za hainga zanzo zitobonti
basi emruo ekahafu hanza davie zenro hizo basi hawafu jihad man mata duna ardihi wa malihi wa nafsihi fahuwa shahid kweli wanji abantu wanza wanje miji hatu wafobo we mashabab ebano tukodo zihano ebazo mzazatu yarambi atabo marejeza atamashile mzazatu muikoni na tujini zo yakauzamba usiku waka ubeshe ajaza yatima hamba eukoziha de mwana mme wo do azaya wo do afozi kozani shasi sider koziha o andro afao sider izihao tino andu mabaye tino andu makoko azalingwa ngamizo shababi azali ngwangamizo shababi ngebano wajuka uzihanda ebano warawo zende chanza ebano wa hawda wawe miji hatu ike kweli mtu prepare yafungua mwezi wa Ramadhani ike kweli mtu ja fobo la basi abalo ende za mtu mshari atonguo yafungua tijendeni enti basi ironga mateka jao ni wandu mwabaka ranza weda ula kamfanya rinda rahafa pia au ravuka au mwabeka bala mpulani ya zalim jamduri latiza wakati hun bo farahani bo faruku mwabezi wala bidifanye babanu na wako achala ruma kodo panunga joto fa malao ni hatu modani hatu tikaire kerifor rende ramba kana kanura hafe pia yani wadu wakana kwa bakio wawache warendo waruma warendo nkaba wadora rilani yazadi na dukumani shakweli haruma mwezi wa Ramadhani kweli azalingu po wandu ajipermete haruma maharibi wa njie dauni wandu wafobo wandu na yodelera wandu warema wanikiwa nduzesu wadaka na mapesa na zaka na izo tipi kabati fundi uduambara kwa medazini udukondani kwa medazini shabu ni mreda rengele jio la hahengo kaze kopiane kiemba yajala bakala taala mnyezu kwa bahidi kala taala mnyezu mga bahidi habari mre habari ile madhambi maziro lire ya tataya rike na irumbi rike na stehi rike na mwelewano rike na rehma risikini izo ndizo mnyezi Mungu ya zamba izo ndizo mnyezi Mungu ya zamba abo mafundi au banu ndabo yakana o wandu ikayao ngwa udaona nyi ha ebanu mliwa wanu mdedo ndiko hivi mliwa au ngwa mtu hambeze ngo zijiriyo onanya so ulo wafuata basa ino mndu katuyelewa ebanu muto ulo zabari ebanu fasio ulo zabari mndu andafungwa tukofanya ruo ha wasawa rengo wafungwa bahi wabadili wabasi bao wabakida ono andosha hao no nezi hawarasa hao ne onanya singwa umupirizo wasawa ulo wafu wasawa tola muhazini kwa tujongo wafungwa hindi kwa tujongo alisa andosha hao hindi ba watola muhazini ni azali erenge mapesa ejinika tilalikuwa bonto na hindu kalita pamba hindu tilalikuwa hayi mwanzani wangu ngamdo nafungwe ngamtaoni de zangu nende na lale au nende na swali ngamfakulwa nende na swali uruditse na tele bango datwe mapesa na ziye bomba zidabula zake na maidini yanu mwambiwa nyanyanyi wanikiwa kana ngarisa komo au bala zilazifu basi aina mndu ya mfili hene za basi ya juezo ifanyao shabaneke na makasi watima ngasina mezimi njira magarisi yao ebanu ekemdanse projema na mtu ambia wandu hito azali suwa kazana kwedu azali hakazana kwendo izo yamba ngukuzifana zabar nyinyi wandu mwarengeze to manazino majise mihono au mdora mbia kabana mkofikiri bana ngambo mwana mewezi tsopili mjuse mihono kama tubo maketa madama vale manara mbaga ranzori sihe banurika yele wagarbi misao ya kana wetsi mrulo naro sana rendera hafe watuko ubaki wajua enshi enam waenshi risoba kibandi tsote tabantu hata mabaka na calculer namna ryo sa komori bahe olangwa enda fanya jao namna ryo fanya jao ranzo skila hata lelo mtuna baruko mafanya bonya nyasi wafu na wakati joka ngwa tuko ofisi nsuzino tikairi kari bora joka ngari fao inna kama yituna inna ngari joka ngari ufa rekale ore kama udu razi yetse ngoruloni izo zinu rajuharenda rafa pia da aure da rasoventi hatu rajuhara fanya ronti ma lazimu rifanye ubinadamu baban onwenda bala harumo zirinzira eban sinto bianda sibisen ezin to bianda sibisen
زبر mwangu tutuata tamnuo tukamgo mbete bano wasibabu de ezenoko zijirio zino abo basi sisi aina mru hakanti daene mrumsha haya wala kanti daene wana hahe warengwa mrumshe abo kana ufungu uko katujua mrumahe ngondo yarendo zarendo amuti na madagazo katujua mrumahe ngondo yavunzi wa tawadani katujua mrumahe ngondo yali sosumu yarendo abubu ja kampanyari au yarendo abubu ndo bitabarwani munde sha yaona mutu yaona faiswali yaona madagazo yaona salim nasoro yaonele jeshi hilo makriminali yao yaja yarenge mrumahe yabonga mngafikira ndo ndazibitena yabonga fikira ndo ndazibitena ngamparo emadhamana bokuri hadisi huno ya lazi para mwabakana nyide madhamana wanya meeting aurifanya baba la bunjili yorakala kurnefu ngabo wandu walisiwabo kangwa wandu wafikiri rongo kadha na mdambi yokane baleze Yesu mtije mdo rilatiza wakati wa mabunjili ya mafisi tena mtije mdo rilatiza wakati wa mabunjili ya mafisi tena rosias wonti pia eke muhurwazi eke azalia hafu wandu kwa ndrenk wandu kwa nipara wandu kwa nivumbu ni wandu wa siasa nyoti pia haswado waka komori haswade ni mdafanya hazi komori na mwelezanyo kanyi wandu wa siasa nyoti pia kabati mnajeshi mzima wa kairini fesha mimiti na uvaizwa gari nende na mdo namna hiyo kamtina hata mfanya hazi arumwensi yonga sina mamengo mine kamtina hata mdu mzima ti president ti aruma ujeshi ya ukaya ya tumsaidiani basi mtolo asistani mtujo banu mdunga na nwarosha hanyu mtuju haswatan o IPDC no waju wano wa Hassan Hamadi na wanuoti pia mafanyaza arumweze serikali zote kamtina hata na majeshi wa hili aruma majeshi ziwi wa ujitoa fide wa 70 ya tuitanga miena mnaino wasibabu na nyeze no mawaredazo shabanu basi mtolo mjana kati mjonda kwa mrika mto pulezi to janku basi mfe basi eban kamtina hata jeshi wambeni riparo kana bunjili yobanu ramba ukana auri oandu ikayodo ajozi yeze votiza mafitiza reo waumbeni basi lo wandu wazia to yuparo literary way de mdu yajitoa fidi yawa eche yadanganya makiesi o emeji yadunga wabo pia iparalize kabati hata uzi mbeni basi literary mbeni basi le mdu yajitoa fidia yatambaze makiesi yala rambo omji ujo mobilizeo ubushe haukweli basengere dohunda ngo waodo awrajwa mbakana na mtedi barundo mji na mashuja wambeni de twa mayari bakisha bana wambeni na boti ukana twa mayaba banu wadanare anodo ambaye nditona mana avunwa fadu kamjafanya ngo eza mdu wadani kamjafanya ngo ndare ngo avunzi nyoti pia mziona jwebo mbeni ndibe banja buti tena yafanyeze ngo yaziren olati mdu basi wala diplomati wala mdu yasoma wala mdu mstaarabu wewe mdu mtukufu wewe notable abdu adan wewe diplomati wewe yarumishi ye komori wewe tinde majindu yenza sitwa biyambi bonti chu hatu kambe ni kamjaju haban ya paraya heda shamdu ambakana banga sarma ramadhan
abo basi abo kapati to amayarumenti yinu ya ukana ngabo mdu jodisa tena abo na mtoju hapi yani mraba ni msheda be waza mrenge bona uribulie mfanye jeze ntiziro ati za heze fasadi na zenti za warabu mwaberenga ufanya na wanzao no urirenti baba nkartina ntiba nkartina mijibana watu si mafundi mju wao evaluer ya mwezi wa Ramadhani mju wao mba ndo ambao hurumati nasi twede zongo buko station zile ligne rouge uwa wana wandu haumdumshwa wandu hawandu kadana kadana kada nduka uli ya yumdu kataria fa kwa sababu ndizo izo mduka taria fa eshe ushaho ne mila yao yon ki hurumati nas ho kam penetre e zoni za ukana eshe ushamdu honti yamshidanganye mndu mshamdu mzaza mndu mwana mndu yo ulwawa abo kaire mndu yafe ekezo sazinjilo mono wazaza hanyu wazingarwa moronibo place de l'indépendance wakaurohoro hama amazindu zitsona mana kabati fundi ya marongo tikomori timanga ngwashia usilamba tijao ngari lapizi wao ngari robesi wao ngari wao haina hidwashi shawadasa na bojo kana sisi objectif yatu kana zori zinyandu ngobi lelo ngwaona oranzera Ramadhani nyinchi emisiri balwa na bojo kana wandu warumaze place mono mitami ulijana mono olamzi wa hankwa kausali bien sûr ti swali swalatul janazat lil ghaib Mwenyezi Mungu jomrehemu bakaja kamwizi jowezi walo yao kaja kamwizi jowezi walo rumesi anduwa mwishi watu kanamra ni dom kabati jenda ado mswifu na majari mawe yakana ende ba wanga mizenti hatu mzee wa hangu Abdulmadi Mwenyezi Mungu namrehemu shanja dibiwa enamna wandu wa mswalia enamna wandu wa swalia mzee wa hangu nja parce que bala rihimi ngabo wateze maski ngabo wenji watuti enamna rahima bala ile jojo ritano ma problemu tena ila ijora ngamiza tena enamna rahima bala alafu wanugwa kontu armeze place toujours atalelo sha kabati mru ulona droit ya utoto mdu ahumsirini ebandi renge zitwabia zakane mashinwa wakauzirende maislamu renge zakane mabirma wakauzirenda ha maislamu waloyi renge za hawa hidu islamu rijani zokomori eito kama ndwani kwa mapesa na shaulana malala ona zindu bahazali yapo wandu wadonja no wandu mapesa ebani katujo ketu mino wandu funguzana katujo kemala yatu yona jotu emishana tu ngabo ikonuka ngabo malundi ngabo ntina uto uro balcon après 20h ina himajao banu hama tipi yangu vous ebani kamtona kaneketi himi wa micho barazani hangu akapata danger kabati hata danger parce que ils ont tout droit dabunjuka utwa bala ni rohene de shindoni ne de dukani ne de na helele wandu shekati imo balkoni yangu ngamfuro msi yangu mlo para yangu mlo shile wangu mnukomsi problem ile abo hindi njendre ngwane de na la tiwa bahari titi imo balkoni yangu obarazani yangu wana sana fungu wasa wamba kanari manyanya belladen harengo manya belladen harengo aina mndu mwenzaro la yu weti sila mwilo kafiri mruizi wa jojanziza ikeka twanziza mwanyanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi ukabanga manzoni kenti nifungoda mine mndumsha hangu noana shemraji mndumea jarengwa ni soda zabasin kama ile ambayo nditsona mana mtoda zani kama ile ambayo nditsona mana ebanu binadamu watu wangasia mahayawan wangasia mazinyama gasia mazinyama ikabanga mchukua utamaduni to darasa nikeka na ezetwabia za kina haramu za kenzi zijiro mweti yangu shani kentu ndo vumbo ama kana siri na tijina hubini nda hubini na mwambi yabo kamchukua subuti kweli njeni kentu ndo vumbo wa sira za siratun nabawi kamjona kamtume waka wara wa shosha hosha kaupun bano eshe jihadi komori hisangi show farudhi ayinin abasa hoka wanrua tilane zonode isangi yo farudhi makati yano haya ngojo shiaze eze hayani neze muzi neze kuhu wengi nsite wanrua la heni wengi nsite wanrua la heni yede na wa zina ile kalima ko ulishia ikawa ishamru kwanzo ya dai ya revandike hata haki yahe oto for hayi hota mabuhu wajada bakana wengi nsite wanrua la heni ne uito heni ndo heni uito nda mimi ngamanzo difaa ani nafsi
ngamanzo defense ya hezero za hatu ngamanzo defense ya hesheo hatu ngamanzo defense ya heze mali za hatu sisi tsorengwa kimsajaja ikakuelezea leo ntu ya kumeti jina mfukari ntu ya kumena nani kujaishia fundi ya subweti ya jitoa fidi maka ensi jirio banuda sipi wawa ilo wara haruma mafundi wako deza hemana mawala ya mbajana rilo hama gaba ama mtanga obu wa hunu parsawa wala unja ula mafundi wao hama ama lemani ama bana muhandaya shakapati mndu ujenkiete yokana écoute bala ila to bien ebikweli wazaze maisilamu wendo wadoruhuru mwanzi ejo kama ntire ngwani mafavalu na mitulu na makadao ikekole wazazi wa komori maisilamu sisi wandu wako bainge mzazi ula kumji bainge mbaba ula kumjaro ambaye ndo bala mbenda ende isingani ya ino yamsaidie boma imani usaidie boma imani ubali alafu uende hata wakati ngwa roho nta mama ilitona man écoute qu'est-ce qui s'est passé au kweli mndu jamuti ya juhambe ngodo hazini basi atunda dare mu mabalo dingoni atafanywa dingoni basi atabasa kwa tatamba mahakama kama tatana ngoja ngamjo kanyumeni banu tiro message yatana mndugo ni parambe kana alibanu muhada Hussein hafu alibanu ministre de la justice hafu ama wandu ngwalinda okabe sebala ngwatuka yofura hanku ekamro amadu hafu ngamu imagine o situation ya ukana manada munge mwade wandu wadungo koze ntulikana mnguna nzi atijwe mnguna nzi atofapida aina ujo jilo abantu sonti pia ngari wandu wadungo mnguna nzi mndu ya haraka ngamu sio dun mamada ino mutu yafanya jaka utare mwabalo dingoni bure ya fuma ya tambazi wa urezemba fia Madagazo anadeja kandare mwabali o majava yatambazo ya fipinda efa iswali bo mamfunga mkada mamtomu mtamba asezabari izo kutisha atafundi ya zabara ndo siku atalelo mafundi wabu wa no tipia wadaza haina mbuge kala taala hizi kala taala bahindi Mwenyezi Mungu kala taala Mwenyezi Mungu bahindi kwa Mwenyezi Mungu hamba hizo Mwenyezi Mungu hamba bambe kamjilo amani namke amani kamjilo hamvuna namje mjilana waqatiluhum kama yuqatilunakum na mwanje zibali jana mna mjaudi zibali aina mdulo nada hukumu raba sainu kairi mdu yafi hawda fi nafsi ya hae ba wafu jihadi na kena shone dawiya kena arm wa mangoni ha ya jukana ujo jabanu ngwa jangwa njwani bonifi ngam mtozoni muwe ya femi mekatshindi au ni jokana noenda ntina huti ngabo ujokiri nyima fundi mtoze dar sabanu ukanga manzo mfunguwe mndu tujatia mfobo wali basi mbeleni mwedezanyi bo mafundi ngema naona jo ndo nizo mtosubitu mabeza kolinda pena hivi bo bachira fili ujoka udoeleza wantu Faransa yakana la pena na maja Faransa ibana kutoka bana umkomori uislamu ngojua yakana zali ngondo nayi ngojua ndo yakana zali ngondo nayi bo bachira fili udaza ngolani ngotola rumezatele hunu na darasa na mahindini ujua uka zinazo haram ujua uka ulevi haram ujua ukali watu haram ujua uka dhulma pia gawama wangu mbinguni ngweshi aruma planet ibo ko kutuja sabari maana mtu ngo hindi da baka tufa jadi wala mtahani ya mada de maana mtu ngo da baka ujulana na zati ngo kutona soprano wangu amba soprano ulisaidie wala amba tola ngati andabe yamba msaada be yalona imapesa ya mshinda au abe hamna hindi ni hula na mule mna hindi ni obakemba ruko tifanya rumwe tiyo na mule mba mashini ya mafiti yo shatola awajiramvio wandu pia wende kele bali silo ule ngo wandu tipia awajiramvio ndaru kadondaru asila rinyo la rinyo hula hunu utasila ende actualiza bala munaze kebanu yeka jarisi wano wale ya ushopize na bala jotoa enero ya mena nisaidie yapo bangumi utona hiru na nyanzo ntowe enero nitakanye la mina wo ino yi rendera tiye mashini hula yangali mbaba hangu na mbaba ho we ulona uchoja uone mafundi wako mori kweli ngo haruma media bana ngo tsugo uteta bana kason tipia na mndu ngamimagine wakati son tipia rajomba kana bwaza yoti njema wanaangamizwa yabo ritola mara na hukuma ya za kweli bana wana violeo wana wa mahamira runa mahamine bwazali ezinda zibizino waishia fundi ulo la kurunevu hazamba waishia fundi ulo Marseille hazamba waishia fundi ulo Nice hazamba waishia fundi ulo Paris hazamba waishia omwe wandu warashidi wangu watoka ne manade mwengu rondo naye shaba numdaza ngamchukueleza wandu kiswa na majaya na masakala mranti hizo za kabla zimu zangu abasa aishia fundi mitami ule darasa subuti ambajao aishia fundi ulo fumbuni ambajao aishia mwadobi ulo Facebook wa misiri ya balo
eba nabaka tukamba ruhindi ba abasa abo mawdu jishia warenga bdalaga wa muwa hafu warenge mhadi mwana to odo muwe yafe warenga aina mdu jomba tija wabonti yatu basi gutujulo yafe basi o wali huno bakona parjura ra komoriten yo de situation ra wasuli na mafundi majana shenda eba ngo mtu fasira da wanyi mafundi meleza darasa wanizo meleza zenu ili amani na usalama mu mafundi eman ngamelewa fasira hera Ramadhani yun undo mwezi Qur'ani yasi ngena mfasiri Qur'ani kamili baka mnaushili ya sura bilia bora hamo japari sa rahma mwe japari sa madhambi madiro urahitwa liwatwi udhuluma shurbul khamr zina aina dhambi zero ngaya bopia ya eleziu arume Qur'ani mwabanga mifasiri yoyo au mla Muhammad mabe ukana banyi walimu na mla muhimba kanyo walimu ngamanzao mdo parwa monjoma la honi mwada mfanya malalao moni kwa mapesa basi shiti ya mafilishana shaka mtu amfilia no Waislamu watambishwao arume mwezi wa Ramadhani changa nyina haki banga nyina ndosha hanyu nwana hanyu kwa mfungo wao watima o wandwa jwa ulili wandwa umahao endo bi fungo daina mndumsha wa mutu abasa emza zama dagazo ngufungo daina ndo arume mahaya za mwana ya mahame ngomine akajuma fungo daina mwana ya basa inu ya tojo mfungo daina ndo ema zafa iswala basa fungo daina wana wala ngamu imagine orko ngamu yeshelewa dhikra yati namna yeshelewa wanimdu magudo kubalo wana wadom sirino nemdu magudo atukafanya jao bala yo atukakanti bala buridoka na kaswida banajuka tende banu tiswalida mino wana abasa aina mndumshe wa mwanabo izole zilorohoni abasa batusi isiki arite hao no mudia erine zenongone mikate ne magato rifanyeri atamba za Facebook na bale mndo ajingu twelele ndo wakati boko hina kati mitukansile mya mndu mahaguri jori letsaho gabo wenji wajomba ateta huyo Twitter azali hatema lao yatu ham arudi ngudhuluma ema fundika mtu na mndu ya sohamvu ya toema pesa ziuzitano ya tona ingamina ziuzitano tijojwana ide nafunguo hando ni ide hemido atani angamie mido ingamina mapesa mada yao tijojwana binga mdo nafunguo dawo ni hando alafu kweli abo wanasho hatu mwona ikoni leo na miji haina mdungu jisonyo mask pia gari jisonyo yao ze mask na abo bada 2 milliards wacha malalao yarengwa yanikuwa wandu wafanya amade mvinyo wadungo huna warengi kwa tukutire mafoto Facebook na abo zela pitali kabata tadalao ema doktori warende hamabubo wenji kwa bati usubuti ambeza kweli o wasawa babu watawao baka bati malalao shabu kwa bati ujosubuti ende yarongo we batu sisi ramba si mafundi rende ajema kere uke ngatika uregara kala taala mkwamba kana Yusuf eno buta Yusuf abasa inu amjo Yusuf yokabatu tujo kiswa Yusuf ngamanzo ni harazembi ni amdisha njema ngabane doa unai na nabi zoka zinendo ngabane doa njema nabe barakallahu fik izo ndi salasim uzancourage amanzo wandu waneleze emafundi walo Facebook banu wareleze emana zabari wadungo ndo mijini atunda amba ukana mtume hakamdukadha ebana mtume akamazali azali kumshekezo de mana mwadaza mjibi wao awaza alingufanya contraire ya mtume ebana nge mtume ndo yaba nabasa hajukaradi neze nogo zijirio zinurilo amasiti wa komori siti masilamu ebana ula seda mada wala majama mrenga Marseille mahana no sana no mheza no mhozo kana weija ujao ebana katshura baba ngo yambia makiro ya ukana sikini ya wala baba ndo wala wantu jana waniona shaba no abasa kati mkomori aisaro huko mori basi mumsamu mvote mjirende cinema kaka mjarudwa cinema mjirende cinema aba hakatamba margo kana nono mon pays va très mal chez moi ça va pas du tout libeha edi hawa saidi wazungo wazirenge wende zao wawe ne malala warenge wende zao warengwa ndo kayo wafu sedamade banyu wazungujido dungo site na mtesi basi masilamu hapa sasa ino au si namba mafundi kairiba sedama rumie shizungubo ustemba promesse wa irenga uambie makuru ya hozwani ici ambia makuru ya hozwani ici yarisa shendazi nezengo zijiro bonsi jugo sedamade sikini wa baba wakauvaze kandune zenza yoja ukanti yabo ushili hao watetana hata wengi kwa tukawyerezo kahamba na mwambie Said Hamad anyimdo danyinaye yasikini o wakomori baba ne emana ritso hindu bantu rangamia ao do wanyanya si walo komori ni wandu wa siasa baba ngo bantu adungwa bukana ngo tukanza wale joma siwani wodo atukana ndo arengezi wa irume eba kweli ngamtukanza mwende marume titena ni wandu makabo yatimi zimengo mine marumaezi
mjebano abasa inu kweli kapata tamba mndu mzima ndani wa msaidia ni mtowe bwana wala mrejeo mo hanyu mwele mwangarondo shanyu ne magari ya hanyu ne majumba ya hanyu basi chamcha mweberisha wa hunu nganyama ndo atola sistani nganyama de marefugee wa Sudani na Ethiopia na mkakumena wa ili makandida kumena wa ili mtola mjibasi mjamkati unu basi mtujwa wanu amamdu ya tawenda heru mamnabwe ya kanti ebano ewa mbeni ngwamba oje na tobia madazinu wadani hari ndo zila lolote na tazinu wanjia wa penetrata hata mbeni warengona abo ngabo wandu wale wazali izo ndizo niko zamba ele bela tijisali muhasani na dobi na tijezi shaturi ha na mfobo ya marenge wa wakati wandu wa juju na mfobo wana damu wao marenge mateka ukaneke banale rakata basi mndu mshaba kana wona mndu kapa uondo biwongo jenda pare azali kana untumia bara mire mndu mshinti na wone moroni tena au ntina wone hambeni tena iyo de lazima wabasa mimi tizamba ukana ekati ulo tirengo aina mhanjo undana na tabu ekati kindi tivuku owandu walo azali waona wadada hao waona wadasha hao waona makoko hao waona wabaya hao waona wana hao tina ushinda tina ukanjini yata ni rohepirizo ni warate waonti tina urohepirizo ni rate waonti ekati ndaye baada ngene magari nezelimo zini tujwa pashanda libi kokwa hengu jondo shindoni hawe mwana hende likoli hawe mjomba hende aruma majilisi hawe yende aruma rongo basi abo basa ngo tamba wewe ndo wasaidia tina uparisa shanga mjo ngamina bana njo parisa ngaba ina manu njo tambi ngamina bana njo tambi abo kweli Salim Hasani da yene groupe yango ando arese el groupe ya zali waje muoni kweli waje wafobo we Muhammad mwana mbeni wa hata waje mbeni waje wafobo we uwe yabo vanumda simlale mdo si hwana mna hiyo bandalizo warenda wadani moroni warenda hamada gaso ne mashababi ya ikoni zila warenda Faisal emeji idaza ila ya jala nguna ni shemdo vumbu mjimhu wakal mitila nda hubini mduna na vumbu mjimhu ya goto vuri zwa kalima boko mgwae basi iyo de kontrata kikao lazima ifanyishie bana wabasa wakatabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wa rengo tashi na mrengo tashi ndo daona eke warengo weyo tashi na mfaku werekade mndumsha hawa wandu waloda wana zalile kade mtata hao rekachao au mwe anuka jodo libya anuka jodo libya ebane mi hatungiyo je emi hatukoli bandida za kweli ngari lao no hinwa no te hana darasa za ubira origina utafenti na zigizagi na vichili na bo nyanyasi aina ilo anzende afunguze mtu au ilo anzende aone kokwa haika ndumba paraki hadi au mbaya hika ndumba shile hadi mutozi ngwa roba safa kulomba tede esijo utoba nuziuzitano ezisano ilo dala ngamjwa mana kada nafungwa ule karcha pamba hindu yabo mpaindi sisi karfanya kusukuma ripanya jao ayaba mjaja nifungwa hiyo leo ngamdo nafungwa ni birenga mdo zangu odahoni hangu alafuna mbokana tizingaro pakati to mapesa denjo to labala wodo mwezi mtukufu mwezi wa rahma mwezi wa maghfira mwezi wa sadaqa mwezi wa zakatul fitr mwezi wa Qur'an kabata tamba bindima ya shele wayabo shakweli abunga mndengwe kenja to mapesa yenu c'est mort ngamna fe perizo nende na tomala balokojo waloma adi waloma voyou natanga nyoda mina muomba batila ufunguze mwana matila ne desangu ngam imagine situation telle quelle ngamona situation namna iliyo yoka ngamodo natanga nyoda mina muomba no wafira ati no atawa wafungulwa ranti no alevi no wedi no wanga mizenti hatu wa violo na hatu ngamodo natanga nyoda mina batila ufunguo hatu auti himo balcon auti himo baraza ni renge bahawa au ni vuremba msia au lemba parake au nukemba msia au lemba shile abanga mtore kwa nende natural mina wayabo ni ulani fe basi man ngari imaginer situation comme de namna wasuli ngam imaginer situation comme de malara wasuli ban bani soka ubidi watu sadza wandu wafe pia komori itoka ubidi baseta hamaji jamnyezi ngo yambakana wa idha aradna an nuhlika wa surati al-isra سبحان الذي أسرى بعبده وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وأمري شوي ما نمفanya irumbi namsikini yani namtoweze swadaka nafanya basi ngarifanya au contrary basi wandu wafanya namna hiyo Mwenyezi Mungu afanya tadmiri hawabomoa hawasampana وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بذنوب عباده خبيرا بصيرا peuple nyika dejera zangamisa peuple nyika dejera zangamisa emalalawe ya jambo ngamo desana
mniko ze miliari mteke mwende sana apa sanga mjiwa mala honi mbongo wa mdore nga wandu wenda umnikani 25,000 zila wayabo nga mjiwa mala honi mdofa kuwa wandu zile rando wanzu wafungu nga mboa wandu zile rando wanzu wafungu basi hautukufu hapa shia hatawa mbeni litereri na baki watoto mashujaa Mamadi waonese ushujaa wa hao waonese hali yao mji wa mbeni waonese ukana ikene bwana riwa na wino wandu wajula mbakana mbeni we ujanza na wajanze mbe miji hatu rijia ngendo na wajanze wanda hujanza yede ya ilazimu wandu wajanze yede ya lazimu wandu wajanze basi kama mbeni we ujanza na wajanze kambeni wo ujanza ngebidi wajanze wajifanye irumbi wajisikini akte ya hunda wadani ila itireje tena duniani na fumbuni au wapa shina tawala wande wa mrenga jazakallahu khairan wande wa mrenga wadungo ure makoti na zgelegede ibane fasira innamal mu'minuna ikhwa hindi sima silamu si wanyanya hindi fasira innamal mu'minuna ikhwa hindi wanusi mafundina rujoyo kana ezenogori saba uzinu inde risala ya mtume sallallahu alaihi wasallam banu ngarifanya hazi ya mtume ngebanu ngarona ndongombi zijirwa rumwetsi ya hatu ya kisilamu ya kimaskini wandu wanayi rapuha wa baba hatu wa tata hatu wanyanyasi ezenogori hatu pia ngebanza bari mugo jarumweze shuli za komori mojamo so ze majili sine maulida mo vaze kantu ndende abo eze shuli za wa komori izo za hao ne mafundi wa komori shezembi za wa komori mafundi wa komori samfu kabati ulona hajane nezembi nezetabuzi hura wa komori aina mahali le jeshi lanzo lende langamize kabati amdisho njema kabati wa bonongo ngari khinyue ilmu rasoma ngari tatazawe haki ya lazimuri benulio wanati kwa baba wanuo tipi anu wazazi wanuo tipi ngwaishi yao rwamba ukana yoti njema hoka mrengo na wati twasubali wadoviolewa yoti njema hoto wandumu hazini wandu wasoma wanja hazini mtu watoa bure yoti njema hoka ritwerenga kai haziruloni yo arumweti hatu liwatu na yo Mwenyezi Mungu hangamiza kaumuluti yoti njema zina yoti njema ulevi yoti njema hora hitwa wandu bure yoti njema wandu wafunge bure aruma mwezi wa tumamada uno yoti njema wadarado faku wandu mapesa mvu ekemka jatoa mapesa bungu jofia aruma kojo na najisi bonti yabo ende hatanga nyoda ina wandu marahitwa yoti njema zitwabia zinu ya kaando ndo nusu wandu kojo arumati ya kisilamu ya utawandu peso adu pandu manyo ndo komanda zinu ebana unyanya guonda babi ebori tofanya ukana housilamu ekartufanya hedamu ukona basi wako morida munzima si wako moridi ni nzima bani honga zija sheze twabia zijiri si wanzuani azali wanzuani haina kati wajonja noko watu angamiza ngabo twamba kana rinti evitegeri ekutwambia azali ewanzu ya kozegeri antronzuani na gazija ewanzu ya njomi jini ekayore jozi ya riyenshi ya amani na usalama basi mtizi njiba fanyishi hageri amanija tizi njiba jirigeri amanija banegeri yo isangi wanu yo azali hailanisha lukumani wa azali daina azali wao waranti ya ukana ngwangamiza wenti ngabo wa baba wa mtuje walo manga walonga zija yakaulazimu mjua mtuje wa hadithi wamekana azali sapa pazi ngo namna zijirio tindao ya kabasiri la pizo wa sababu ndawe shauri tena likumana basa inu hanjia ngurengo haziyongo ifanya almuradi ekazen ngoda zin ekazinde jotungezana la piziwa ekale jotungezani fe batamba ukana keja lazimu mwezi wa Ramadhani mria jeban ya jembe nungu hamada zinu mtume haeleza hata hawana zembwana enda hata pulwa manyo toifa mtume enda hata pulwa manyo toifa basi ekazinu dezjoko utongeza rienshi hasheo ekanga bodamu za ukaziti yenge lazima yozitisha ekanga bodamu ya bidiziti heno watu bakiwa nsharu amani na usalama na mahaba na uadilifu na stehi
ekaide jo tungeza o wana wari jizo muhazini ekaide jo tungeza mndu yarenga mwana wa mndu ulona mahamira au mahamitano au mamfukari wandu majomba waili wada warenga mna mwana mtite na mna yuwa mvioli basi mndu amaduo ekaide jo tungeza sira jaiti na dekapula shehitwa basi inge lazimi yoshipulwa shike msomo shike ibra shike leçon iyo de ya lazima wakati joinika mahakama ngajura wamnike visa ya pashen de sahi banuridaza shabanu o wandu walonzuwani eze twabiazali ya puwa wandu da uzire danzuwani o wandu walonzuwani ngwafikira balanga zijaside rapo wandu da fanye zino yore gerita hao utishie makala lawe ya jadu ambo kana ngaranzori kozen ko de shabu kwa tuwa na izo azali ya zire danzuwani kiasa ukanga wandu walonzuwani wa uparisi wanga zijangwa jofikiri kwala sisi dera ka upuwa azali ya fanye zino ngabo wadiwaza wao ukama nazali atende harangami zaranzi ra agenda danzuwani ngabo wadiwaza wao ukana azali ya danzuwani ayodi yo yazina wa wadahane lele mamaru rondo vanunga risufure yo jena mnanyi mlonzo ni msufure yo shanga mwambie kana walonzo wani ngwatambi hao rahana si o walonzo wani ngwatambi hao rahana si na mkera dhibu watukufu mbeni nekeneza hunda wadani na mjwe mfanya bano go banganyi wenji arumwe bwana inu nga mzambo kana ganyi wenji ngari wanao washiri ngari wanao mijuan tipi enge haina mtu ebo mtona majeshi nyi wandu makaru mwezezi au mwanda mwatezi kandidature eba nikamtina tamru hema bavu ya hanyubo ngamu imagino kati itanda wajuju hasibabu Janfari na tosha washiliju hasibabu Mahamudu dimaniju hasibabu Hassan Hamadi mitamyuliju hasibabu kampanyari na dobi Dr. Ashmet aina wandu waju hapo ushababi udungo wandu kana ebanuri dhulumi au banizora besika mjavotiwa aina wandu waju hapo ambaka ngarifao banu pia lelo yabo basi abo azali ndeza zaika ina bavyabo watoto wabangi wandu kume basi wajitoa fidi yabo ngarifao haunga rinshio kibinadamu shama kandida kumena waili kwa tina mwanajeshi kwa tina mru wa idara kwa tina mraya kwa tina fami ya ujitoa fidi yabanu asibabu de mwana hao ya ukana waya kanzati mwadilifu basi mimi weido irambaisha rijitoa fidi ya ukana weiri mvote ya ukari ikau amine zifikira za hahe izo ndizo za kabla zimu rifanya banisho de siritabisha hao daburi tungo na dhulma eba numuso jatolwa usoni mwemndu mche nabana wa prepare mndu mangu yanza ubwanazi mndu mangu yanza mbaju ufanye mbaju mndu mangu nzo yani atotafo bola basi ntotende baba nungo ndo abana koza haki ngodo anzango aringwa nzo daula haki na singara nzo daula mafiti yare ngwa basi kana uone hatena owandu mji wa kenti owandu azima kwa tina haja sabu wandu azima wadungu amba ukana karituji wanezi jiriyo na bala udwa birodi ngoni wenda hula wenda ukazemi haruma ni jauja na mkera dhibo mafundi wadi ni mtowaze darasa rido hama sukari arume Facebook si mafundi rido hama sukari arume Facebook karikara dira onese zengo zero kazi ngo zero komo razikondamne sonti pia kwezi karikara dira kondamne ezengo zero komori bangar jo sosoni mwamyezi Mungu yaqulu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam katimul ilmi yal'anhu kull shay'in mrutatazailimu yulani wane zengo zonti pia حتى الحوت في البحر تزن في زيلو وبارين والطير في السماء نزنوا نزيلو زيلو بينغون غزيرلان يو ايني مراسو ماريتا تساو ريتولا مره بنشو او كوموري هو هنا مروسايديو يو كان رمو كان ان لم تستطيع ان تقول الحق اككو نو سبوتي كنو شندا مابيل قول الحق فلا تصفق بالاوتيل ميكوت اوتي نغليجو كوموري كجمانف نندوفو مبكيسو يا شوي بونيان هو يا يوسف shezenongo azali yazifanyao na ntieleze kana wanazali kutufanya ja Firaun engamjoka ngabo idunga nao Hamadi zengo azali yarendao inna Firauna wa Hamana wa junudahuma kanu khatuina ra Firauna na Hamana utuzamba kana dele azalina belu au azalina kiki nele jeshi la hao ngelirendo nai yo aya haj inna Firauna wa Hamana wa junudahum yabo fundi gebio fanye liaison ukompare ido ndo arambukana wanondo kwa urendesi tabia zenu usava pa wanwala kwa jahiba mbeya joka sisi jao baninde rehema ya mtume demana rito utambazi wabantu chekomori inu dhulma ilo mtijo ni toka ulazimu basi abo wenji wantu wambe nzori swale lensha shanga mumparoni watukufu na mjuheri swali ruombedu wabanu Mwenyezi Mungu yaritolema hadi wanu yarirate zifuba za hatu emasihu ya leo Mwenyezi Mungu na wabeshe banga mmonao kabati ya kaulinda ukana review le namna kausekwa sekwa kabati kataka kufikiri kango jende bala
vundi twaire namna kambala madeleka kabate kamba ngujenda bala jaza akamberi alianikiwa yondo na tijindo bikacha kamba ngujenda ezentu zino pia mwende sonti pia karijo ufare karanja karijanza reka cha au moins on peut se soulager en disant la vérité. Non, non, j'ai pas gardé. C'est nuit. J'ai gardé les fonds de l'âne. Ma fitilino, odigoni. Na robe mnyezimku. Nas'alullah al-azim. An yu'ajjila. Halka mnyezimku na tatuze. Omangamio wa wanadamu wanu bi'idhnillah al-karim. Nas'alullah al-azim. An yufarrahna bihalka mnyezimku na rifurahishe. Omangamio ya wanadamu wanu bi'idhnillah. اللهم أهلك أعداءنا وأعداء الدين وأعداء جزر القمر reka tata reka bin Mwenyezi Mungu angamize maadui wa henti ya hatu Mwenyezi Mungu angamize maadui wa henti ya hatu ajilan wa ya waangamizi haupesi biidhnillah alkarim Allahumma innaka ta'rifu annana du'afa Mwenyezi Mungu jokana sisi ngasi wale mevu fakullana kawadima nasibu Mwenyezi Mungu risove usikini wako mori ولا تكن علينا اللهم انتقم من غزال واعوان Mwenyezi Mungu urivanje usoni mwa Ghazali no wandu wamsaidia warendo zambi zinu bobo Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu urisaidie emri ya tedamu ya wanyanyasi bure yangamizwa nyanyasi bure Mwenyezi Mungu narifurahisha sura mioyo ya hatu riwono owangamifu wa wanadamu wanu biidhnillah haringu wono walimu haringu wono jawu yoti ndiyo mimi ngamjokana inna du'afu laka qad lajina si wale mevubo Mwenyezi Mungu ngari hureje hiyo si wale mevubo Mwenyezi Mungu ngari hureje hiyo karitina mtu ngasi haruma sumura tofunga riswali ri hureje jeru ngombedu urisaidie wananyasi wa ulwa wafu wanashatu ngwa umisibani wanaswa hatu warende hangwa ngwa waoche wareje usel bateri baada wakana wanro umena wana wakauteha wakaufurahi wa Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu urite furaha bango onetu muneze tabuzilio ube hawade jo urite adabu gapo wazilio nayi wanadamu wanu wakaza nango arendo nayi uli yakawla zimhurambiya ukana shahru ramadan الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ودو رمبيا هي قرآن يحك يا اللهم أنت وقولك الحق هم يزمون ما قولي حك يا ندعوك كما أمرتنا قال هو باوينا من نوري أمريش فاستجب دعاءنا unumwezi akaula zimwa rotoze swada kajana mnawarambia unumwezi wa maghfira unumwezi wa rehma unumwezi wa swala unumwezi wa tilawati alquran azalida ino roha hebo Mwenyezi Mungu wasia waina mrundo roha watungo uangamiza na uwa mapesa bo Mwenyezi Mungu ulisikini bo Mwenyezi Mungu basi ti wandu wenza subira inji ya ukari resist ulisikini bo na mjueni mdu aswali rakambili bana usijidania wa Mwenyezi Mungu yarisaidi yebantu wana mdu ya jolaliki waende afunguze mwanyanya hawende afunguze mjomba hahe umba yahe hawe mwanyanya ya mwanzani wa yamdalika yede yarengwa basi ndamba wake kuja twa zibizitano yede yatwa abantu kwa kojona na jisi ya bwala labo paka utwa zibizitano baizo tinongozi jirwa rumya kafiri ko jombe maislamu nazaliha dajiba usongozi fanyo mtana toka na dhahiri Mwenyezi Mungu ngari jua ukahurambia yukana wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun mtido fikiri kama Mwenyezi Mungu katuona izwe marenda na yiwanu warendao inma yuakhiru Mwenyezi Mungu yojwa uranti ya polezi ya ja wareme sho bari leme wabo Mwenyezi Mungu rileme wakarija digere omula wa wanyanya si wafe ngari sio malaoni hatu sakaritina furaha bori wanao wandwaji walomo pirizo rito ujwangwa wandu hindi karitima kin hoka mndu yakana mrumshe na wana ya juhulio wana himba bizangu wafungu wendo dia tolo hazini bahari kati haruma party ya CRC kati jabu Mwenyezi Mungu mndu ya tolo hazini bure na bukajafanya foot professionally Allahumma alayka adh-dhalimin ya Allah Allahumma alayka adh-dhalimin anta al-qawiy wa nahnu ad-du'afa ilayk wewe de mwenzangu sido walemevu bo Mwenyezi Mungu wewe mwenzangu sido walemevu bo Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu urisaidie usikinio wako mori usikinio o wandu wafiwanu wandu mahawa uliliwa no wandu uliliwa o wana hao urangamizi zema aliwa hensi ya hatu rekawa tatare kawa benu rekangwa ondani rekangwa obonze aina mru unendo na hensi ya hatu yesijinisha enti hatu ngiona gash enti hatu ngiona haina khairi shab urere ya maadui uriswaliti na madhalimu ma
consciemment incapacité ukaya kwa tina tamba capacité Mwenyezi Mungu kuritolea oje namna waangamiza kaumu Lutu ne kaumu waangamiza wonti pia warerea mndu jora Mwenyezi Mungu ujosikiniyo wa Komori ujokana confiance ujoka ala hotweri ujokana capacity ujotanganya tiatu ya sharma amani uriteleo emazina wada hana lele mama wanu wandu wabudio wali Mwenyezi Mungu uri ngori liso ngori noso ngori vazo o wanadamu wanu haina ngwa zine ndakwa tungu wana walimu Mwenyezi Mungu ngojuwe namna rijohanza misiri ya turi swaleze tarawe shahuri swaliti wandu inda ila mtume sallallahu alaihi wasallam yahuzisa harumwe ghazwat badr kufanya beka Komori hondoranti ya zalwe Muhammad kuna wambudu wa Komori bo Mwenyezi Mungu walitolea azali basi sirizo ya wambudu Mwenyezi Mungu uritolea azali urere mrujora Mwenyezi Mungu ujo amrishe zenjema we harazi zembi shati mrujo amrishambi bo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala urisikini bo Mwenyezi Mungu be imani yatu yontashi wede wa hamba haruma surati al-Baqara ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل أتريك ميتي هاني ميديروت نمجمران أو سوازالي نزون غوريرنداو ما لا طاقة لنا إذا ريتوجو شيدار ريزيست بكرناو شنو ريزيست من ندى محمد ويبنتين فاعف عنا واغفر لنا وارحم أوريسكني يوريهم بس إنه كرجع باروزيونا mwezi wa Ramadhani kekabati ubuje shaundu kwa jujo hendo motere wandu kwa jujo ufanya hina wanzao mndu yala waende baba hanu yada hule dala au yala waende ya hule mnahi ndu ya je yafungue au huru mndu ambage bamjo ure mnari yali yawe katila wabanu oto wo habasi yabo mndu yabwedirisha ya bwangure ngwa yende yabo mapesa mndu yabu baraza ngure ngomba hawa yare ngwa yende yabo hazi uzitsano bo Mwenyezi Mungu yende yatwada ene wafira dino walevi no we dine marahi to bo Mwenyezi Mungu na mjuheri swali bo watukufu wa Komori tipi masihu yana rombe Mwenyezi Mungu yarere kitinuko zinji na ritole maadui wa Komori yarere wandu wajo ura Mwenyezi Mungu wajo usikini wa Komori bangari kozao omjua ikoni juziti wono mnala pompi wa mafiti wandu kama bala ritini wa hama Komori omjua ikoni urende hama bala ula Genevu urende hama ula Vienne au Tokyo uo mnala pompi wa mafiti wokoyi wakatwa madabala ndo kaenda ore hema ya katelele basi rirejei mahamengo avant wandu alufura hita wale tika film wa Facebook mna la pompi wa mafiti uo mna la pompi wa mafiti aruma mjija ikoni shabo ngabo wandu kweli wasubuti wa doremea ezikoti eziyo anu ngabo ndo idemea ukoti na ujisa zifuba mjiba na ikoni mna la pompi ya kaziwa hozalo hanguti jwati ndo la pompi woshe kamedi yakadepite basi ata wanala pompi ikoni wandu wakama lelo plus ya 30 40 ans 50 ans watu mnala pompi ikoni bahi wandu waremo koti na bonga wandu wajisi zao mimi TPG mimi DG mimi jao wallahi billah abode mnala pompi mtuvu wa manje na ndoko za dunga mnduna na one ikoni ekaya goda ngufilme ikoni mwendeze parize ikoni namna ziliyo abonga wandu warema ukoti ngapo ma wasijishukuria wazali wadoda wanazali utambe ikoni denti kamili angalenti kamili namna idao emru mremeo le koti emru msufio demru ya wowana nyo hafa aina mreda ikoni nguoneze omjwa ikoni namna ulio atakabati gari lisubitio na banga ngamso ikoni kabati gari lisubitio ndungu bakibo bonzami balata emidu ibiran kabati msubita si ikoni heze par quand ujuke le gari geljo ngo hambedi bi lo de sa ikoni chabunga wandu wabiyazao ngabo wandu wajitolea ukana sisi azali chao wandu wauliliwa majirani wa azali majirani wa Madagazo majirani wa Madagazo mafundi wa Madagazo na wajomba Madagazo ngo yabo ngo amarienete o watoto ikoni wangamiziwa ela arifuntu jwa abantu hafuntu jwa ngena muntu jwa ngwendo hero ha ntu jwa abantu alembezi watu yamba na mtitowe na mtobaki iho mtiparo jombea Komori sha na bake mndu muikoni waza kweli ya tunde la arifu wala yare mwebali nkomioni ya juana mnaliwa ele namna ila arifu aliyo lelo mmone mtujamba kama bioni ndapo wondu we wandu kahambangu twende ya fe rana Madagazo azalamu angamiza atolwa fidi ya basi kartujo abantu hafu kartujo abantu adziwa iyo yaliyo kartujo abantu ngemndu hindi waili owadunga abokai wao basi na mwede matahezi magari mjomdu abahiza uzitanda owandu wangulo midu Eman ngambia ziza hiti bo wandu mabaga njida nyazali ikon de yawe wanyanyanyi ngam mjomdo ribiaziza
mwambeka ni danya ngamjo dorini kama maski za mafiti ezo ngabotoni zo maski za rajana abwa mtu kwa mwambia azalie wena ze maski za majazini likanza mndu yari wanilie yari nikemala lao likanza mndu juton wadilifu yati ura Mwenyezi Mungu sha wala qad dharana li jahannama kathiran min al-insi wal jinn Mwenyezi Mungu haronesa mndu wa jahannama ukana ngo ujonji ya wenchi wa wanadamu na majini kayao lahum qulubun la yafqahuna kwa na miyo ketuni ninda ketu hizi katika tena mjofungwa ni ile kusukuma nikause wala nobwa tahani wa nilele josho nile robi nile tede she mwana mango pirizo je m'en fous et mwana matolo hazini bese ntujwango ko la hindi baye kataka CRC je m'en fous et mwana ma haulo hafu je m'en fous et mwana ma ngemade katuni kwa dala je m'en fous izo de namna sisi rilio rieshio au binadamu woda babi yao e innamal mu'minuna ikhwan yoda babi yao la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi ngama shila masahaba mu mafundi wa mtu ameza kweli wakama sahaba wakana nyora basi baja mdoba na maji ana nikawe yanwe nikawe aina mndungu harayo hunu ngari uro hifa na zamkana nomination wano mewa kabati mndu mwikoni mzima wa usubitia mbia zali ya ukana bwaza ebali kabati mahakama kwele zono ma criminal wala waje wasirenda ikoni bo mtsana bwaza wala tutola mamenyele mashaha bwaza wala ujawa bandrabo ya ukana ngotuko kwa mahakama aja izozo jiribano kabati mndu mwikoni ni wandu mdoda nyina azali nyotipi ya mzima ya subuti ambi azali ya ukana ebaza bari wasoma kama bwazali ranzo siku gasina nganura time amili bwazali amadagazo basi wala mtoto mu amadagazo afumu wa ila rifafu ila arifu ekavu ku wa mujuza mdatira jahada la eko hangu atuko jawariwe wala riwe ka na wafanyizo watu kwanza wafanya eko wa rontu azali apo wa ndo wo mwana hao wadori basi ya bari titu afoto tamba ina monela arifu namna liyo ebanu wate mwana hanyu edamu ya hanyu mwa ilela mwa isomesa yara la hitwa kamtwanza mwanisi wakana zinde za munda serikali ya Bush ela rifuba singa ma angenga mahafuba wo moto ko ketsende ikoni ngami ikoni arumeze sport dimashisi ukapatim uzikubini iriro mpira patim abo basi tina umona tena ibahateka kanta shida ndongoza kange duniani shabo basi ela rifunga mahafu mutuziki watu wa haina ndugu za maendeleo usoni eze siku tina izo tipi abo basi misamuli tina wana mutu tena mbio ne mndu mshengu mutojoshele wede mndu mshazuki wangu mbio ono maskini wa marehemu faiso ali basi mndu mshetola bamba isiwa basi ajavurizwa Marseille hatawa mndu mshe hatawa alafu wanduja mndu ambakana nyiwa hura na mbashine nyiwa hura na mde nyiwa hura na jauja izo kezajiri mde ezetwabia za mhunaribu wa ikoni ataba sabatomba mahakama kezajiri mbashi kezajiri hata mijia zingiza izo kezajunde mijia mitamihuli ya zingiza bo mitamihuli mjini dabakana tikamba muti ola mtuani ilo kalima la mdu ambaye chef d'etat tikamba ola mtuani ngebana wanzwani dawo wanzo wa afudungwa dawo zina dawo na welele mama kabati mtuani abo bahaya jitu wafidia yamba no ha ngebana wanzwani ko dibanda ila hendi murado ambi ndandri mundimu lelo tena hareje ko di nguwo muti ende zingare mwana muti kwanza tawo hai panu we muti tikamba we mtuani muti ukamba mtuani ha ngebana mtuani wo watolo kani jo parsa mtuani banu yamu yafe nyenye mdugo nje abana moriduzu wasiwangazicha nye mdugo moriduzu wasiwangazicha ukabanu ngariro ndona yengazicha ebanu kwa mwanezo rifanyao banata na sirulo arifu banata na singaramba risa komori karno producer komori mrenti la mrida wanilia nti ndati yana bakana ngenzu wane ongeja baba relation mbani sonti izo ndizo na kanzana bebanu ya uka mbeni mone samna geste wakati yahe referendum tujua ila referendum tujua zila fodi za kishenzi zila zibi za kaurewa emoto la zifanya abasa yinu ritile we fundi ritile we mufti ritile we mndu eka o andrualo dawana azali do wenda wakaunongone ya azali ya je afanye complot ila ya fobo Muhammadi mwana o ilera wandu wafungu wao basi azali ngena wandu hahe wa mbeni wa udo msaidi mfakuwa wandu azali walo mbeni wao yabakati nga mjoka tranquille wambe ekeka mjapara basi atanyiban na mfakure kadu wazaza hao rekadu wanasho hao rekadu wana hao na mfakuwe wandu zazi sani muhasani na wao waloda wana azali wapue pasko wandu anzonga mizemi chihatu abdalagwa ekenga wana mru hantu kebanu uti utetezi wa bure utungo uteta banu atawangamie ekenga wana watoto waloma deside da wanao
prepare kuyaba haina katujo urengo hapo o wandu waloda wana zali wantu jini na wafakulwa bao ekenga lifa urifepi iyo de namna lazimu wan iyo de jotu ngezare sharmu aman iyo de namna Palestine wako urandewa o wandu hawa wafungwa bae majifu warongo hao ngarijo do badila basa jemo komea hunu ngari komea quelque soit singa tufa iyo de system ya ukari yanshiba na basa inu eshe jihadi ngisho farudu aini abasa wo mwezi wa sumu walo wade wandu wabuhoma pesa na wandu kwa mala lao watu hata mdu usubuti ambeza kweli nende hata redo penetre aruma malaho wa maharibi yakaulazimu mdi are mwahudi amba juha ukekado ti partage indini taila mdu enda yakaunika mdu kado jana eze so dakangizwa ndaho eza kangizwa ndaho rehma ngizwa ndaho sheru mbingi shonda babi osila mungu nda babi arumenti ya hatu imamu mungu nda babi mufti yakaulibu amvyo ajare ngwa ya sekomori engenda hu mufti neze tobia zijirio zinu hakanzaro ngo Facebook hajua kanga bo Facebook shaka na urongo Facebook yaoneseze tobia bizijiri eula ndo benda kombulia Facebook hajua kanga ba ndo Facebook wasaili ilalam ya ba Facebook mana to ndo abasenda rongo ila Facebook ya rongo skwila hit katuiona kabati Facebook komori mo mufti urengo amvyo jo urengo nabo owanyanyasi wangami ya rumeze tishoba kababa hinganya hamali no bis hajo juhamba kana nono ngejo urisa ba Abubakar Umar habantina uvazi alkambaino nema isila mungu wananza kuna ulanya mabomarumbo tija koto abo hatantina uhunikanyama wodo wadilifu wandungu angamia wewe hukarumati ya amani na usalama na mahaba bale urgence ya ukabarengo avio jobehwa ila ukaurengo wodo afanye komori envio ya déplacer ngabo ambao soprano harumia 500,000 euros. Vous imaginez la somme de 500,000 euros na bonga bo machine ya joka 1000 euros ya joka itosha ngodo abe kenti basi atento idi Allahu akbar la ila namdo beshele aussi comme aude kamgwa benze garjo swali idi alhaji maudu de le premier shahru shawali ya bonga bajo fungwa tumu 6 za shitati efasira mwindi eyo utojuwa dokera madoni hisabu iyo shawali eizo ulona bezwanizo lobi ukaunome wa mufti joro ambe kwa mwezi woneha maudu de mjo funga chao au ukaunome wa mufti wanuka ba mdo tabala lewe kwa mda pesa rumeda rasa ya uka wanufundi ebanu wa mufti wengo zako mufti wallahi ken lona hata amubo mgunti ke mufti komori sha umwe zabari amjokana tira isi timando njofanya se watu kubali izo ndasoma nizirumi yabo ntina paro jokubali azi amaliyo nekene madambi hakushantina dana roli yondo madambi banoni yarinda na izo za hahe shabanu dokari tsorendwa na ibure chao iyo ndiyo weka yao ngari hara yao iyo ndiyo hara ngaranza umundu ya haraze eze twabiyambi rirendwa si wa komori edhulu marirendwa iyo ndiyo rilinda mufti الامر بالمعروف يا امر شنجم والنهي عن المنكر يا هرازمبي هي الاوبجيكتيف يا امر يا سوما الدعوه الاسلام تعريف الدعوه الديفينيسيون يا دعوه ايو نقل الامه دو ديبلاسي ان بيبل انتي اما ضمان وان من العدوان يا وتور موادي الى المحبه من الجهل يتوار موجينغا إلى العلم أرميلم من الظلم يتوار موظلم إلى العدالة يتوار موادلف شا إذا توبيا رجيل إبانا وجوكا ويلزوانا دامو ونودو كني مفندين ما مفتي مدازنا مناينو وتكوف ça vous choque pas et comportement il y a au moins nati mtiti wa hatu nati atuti mizata 1 million litoshinda hata round mask shabwa ina mreda renge ede gavni ila mtata hai nezele so wazitondo wapia ditamalastiki aina mndugu jifanywe maski basi ezitamba ya zakab amjogo seka volo pia gezendo za ndo maski nabo azalani kwa mapesa ani kwa malalao hani kwa maski ani kwa gel kapata tamba inju komori ndado nenga maji munanziri tsurende yakanje pia hajaveli ezentizilo developer wa kwa tu sa javeli mba ina maji javeli ha wanandu wana problemu zangozi ngabo mba izageli ngabo gant ngabo mask ngabo blouse ngabo charlotte izo dizo ndo niki wao she si bone sa corona ti 25,000 ndo wao so ti utamagari essence ndo zunguli ya ama ndo wao majeshi wan ni majeshi mjao mala honi morongwanya nyanyi maskini
jili bob denari wa echa haja waja wa wandu no ma president anyu enda zai hata wa mrumo ni lelo hadu bali sembiyo tawaitwa gari ni ama rovi kontik yo utwa arma kapo ya gari enda tataziwa lelo hajito wangu rendo nayi wa komori shabo bojadi yaje angamize uwo mrumoni yabo ngamjo utawa pia mwende mwadali ebanu mvotiwa ebanu kweli nyiwa na wakomori maislamu nyinyi ebanu nyiwa na wakomori maislamu nyi majeshi wa komori wantu wandi kwa swali wantu kwa soma Qur'ani baniko ni mtilo essence mto magari ni basi mdoye uwamo jivuriza amabala ebanu ngambia zisound ebanu ngambia zisound ukonyido owenchi wa hemajeshi wanwandu wasiswaru mwaminazi ntondi wanjo ujeshi ngara nzo mdujo shinda adungi mbuzimbi yo ende biyo shanyi twandu kanga nyina irumbi au nganyina ubinadamu au nganyina bamsomo ituka yonsi shantuona mndi adukana mbamsomo yabirashioni wallahi yazingare mzaza hebonsi yado mroho rabari mzaza hamba ukana tija wana hatu ntuona mwanadamu amanzo mndi anambie mwanadamu ekabo Bajrafid ekabo Abdul Karim ekanyi mafundi mlo hamanyiti wa Komori msaidiao azaline zetwabi hauka votre silence iyo ngeione sawa twabi azirendao ngabo wandu watu wa siasa Allah kan ndo na ambition ya kanisa Komori ninafanya hasimi wallahi alazim chezenu wazali ya zamba uzinu mtuona mwanadamu ya bali khiulona akili ujozi kubali zinu mtuona mwanadamu ya abo wadu ngwabakana wanuri jodo cha republic utije mdwa utoparuj republic utije eke huja kujaja sabari ke kujaja republic ngezi jiriyo sin utije republic nge kutukondane ezijiriyo uka mjombaho ala waende yafunguze mbaba ya lumna mji ya tojolo azio ele harengwa ende ngobo haziyo zitano ngo tukompeshe yazo ezo kesi tutambisha njamba uje republic utije ngaba sabo twenda republic nge kondane ziro jigo mwana huwe ya viole wa kesi tutambisha hata utozi kondane na bonga na Facebook ngo teto yabo hata 24/24 jakereuka njamba uje republic eli watu iliyo mwanamme ngaba kufikira mwana mshoko nini ngaba mwana mshoko mshoko nini uko ekubona wana umengo ataho wana umwana shongo ataho ekutona kabo wo msiba wa hata eli watu iliyo le bangene vinyo ngaba tola taila video taila tambazio mruenda kantaro mu mtanga mtujo wala havuru shonga dashibi hede hata ngudongo dwaja watemi hono hatukafu ya ndo kwa mada zile kabla zimu e drogue whisky na zinu pia zikontrolewa bo mtu uzizia na mzikontrole tinda ina mtu wana watiti ngwale wao ngalizishia wao na richambani ndo ambaba na sinti ya Kiislamu amanzo ni jue mani mufti wale amvyo ila ka ujai mrenge amvyo speciali arumwa mnati ulo mnai amada si jai mrenge eola ikamrenga ende yarende eola ikamrenge mnavyo la ka ujai mrenge ende yarende mufti wa hatu zeto abia zijiri yozinu ebani yengeda hu ebani yenge mnono ebani yenge mwade ebani hafu au nge mduhindi na rone se position yaliyo na rone se position yaliyo kana inudi yo maswahaba wakaurenda ekwandu kwafungwa wenda ndo adufakuwa wandu ekamdu hala wende yafungwa byarenge mbahawa yo urengwa hende hafungwa bari ngabo wade wantu yafina na mumbule yafi wantu yafi na nafi wantu wanzo jitata ziwafa ngejuze mdu jojito shayitsi ngo kana mzingare mdu mwede mambo hema pese namna kajajo hanyu jitawe uyebe ndende rumama zihoma kade jeranze corona ija tijibaya mimu ntitengele mdu ntibusu mdu mratifanye jao ntikome jao ntifanye jao ntitemi hono buwani bona kome amala kadana izo mimi ngamidwa mana hangu ekentu jisikini na sikini famia hangu na sikini wani zai izo ngamidwa mana hangu shambaba hangu kana ujua uroha ya mbengo daone mwana mshwahe ya rengwa ende yalati wakamemu izo ndizo na kanzani za mbebanu ya uka wanduja mwabiti vumbu wa mufti sha eka mufti aka urengwa mvio ende yabako hao abo iyo dhuluma ya ifanya ekeka tu deklare ndongo ya onese zeto abia boko dezijiri omo tiju hatu hazishianro gujoka mba ndo Facebook gujoka na yule mahala ndo arongole yao ekanyi mafundi mlo Facebook mtoaze darasa na mwameza kweli haumdaze bangeri sao geri sao abasaka bati masantweri wa hezao ezezaza eze samra eze cheke na wao pia kartua ishi abantu bana dasi mafundi rijitana na utetezi bana shakabati hata uhise zengo bukonge zijiri Komori kabati uzambo hata garjo usosoni mwa Mwenyezi Mungu na mjuheri swali nas'alullah alazim fi hadhihi as-sa'ati al-ijaba dhanban illa ghafarta ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم دمر أعداءنا وأعداء جزر القمر اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم أهلك أعداءنا وأعداء جزر القمر في الداخل والخارج
اللهم أهلك أعداء جزر القمر في الداخل والخارج. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إننا فوضنا أمرنا إليك، اللهم إننا فوضنا أمورنا إليك. اللهم إننا ضعفاء وأنت القوي، اللهم إننا ضعفاء وأنت القوي، اللهم إننا ضعفاء وأنت القوي. دبر لنا ودمر العادين، دبر لنا ودمر العادين. إن ضعاف لك قد لجينا، إن ضعاف لك قد لجينا. اللهم إنك أنت المستعان السامع المجيب، اللهم إنك أنت المستعان السامع المجيب. فاستجب دعاءنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم تقبل دعاءنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اشف كل مريض، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم وفق طلابنا، اللهم وفق طلابنا. اللهم بارك لوالدينا وأساتذنا وشيوخنا ومعلمينا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الخير كله، اللهم إنا نسألك الخير ما سألك به نبيك وحبيبك وعبيدك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك به نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mwenyezi Mungu nari nike volonte ya uombeze dua. Mwenyezi Mungu yari tole haina adui rekaya tataya rekaya benu haina uonokeze ngo azali yarendao wakomori zinundongo njema. Basi Mwenyezi Mungu nanze zimhunde bahe ya hisi ezanongo njema azali yazirendao wakomori. Mwenyezi Mungu nari tanganye hafuraha haraka rumeti ya hatu yaritole emadui wahinti ya hatu ne madhalimu walobonti juu hatu haina namna waliyoreka watatarika wabenuha. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Namjuhim swali ruambeze dua banga sina Mwenyezi Mungu bokowo katina bango yimbirao harini kamia adia ukana wa in tukhfu ma fi sudurikum wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Mwenyezi Mungu juo eziri hundao nguri wono hamba wasbir fa innaka bi'ayunina nguri wono eziri hundao gujitahidiyo zihunda wakomori abangenga sinafika na riswali rijuheri swali umusijidani rumbe Mwenyezi Mungu. Wajazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa nafa minkum.